नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने महाशिवरात्रि रे आमे 5टी दीप एमिति लगाइबा बा केउ जगारे लगाइबा जहा द्वारा कि आमर जे कौनसी समस्या थिबो जहा भी किछि समस्या थिबो ताहा दूर होई जिवो। जदि आपण रोजगार को बढ़ाइबा पई चाहुचंती बा आपण धनर समस्या भोग करूछंती आपणकर आर्थिक समस्या लागी रहुछि आपण जेते रोजगार कले ताहा आपणको कम पड़ुअछि आपणकर आकस्मिक व्यय देखा जाउछि एही सबु समस्या जदि आपण भोग करूछंती ताहाले महाशिवरात्रि दिन बा जागर दिन गोटे छोटिया उपाय आपण माननकु कहिबी। बहुत पुराना ग्रंथरु उद्धृत करा जाइछि। उपायटी 5टी दीपर प्रतिकार आमे करिबा। बहुत चमत्कारी उपाय अटे। आपण वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। सांग माने 26 फेब्रुआरी 2025 पवित्र शिवरात्रि। एही महाशिवरात्रि दिन घरे एही 5टी दीप एही जगारे जलाई दियंतु। पूरा वर्ष धनर अभाव केबे भी हेब नाही। घर को बहुत मात्रा रे धनर आगमन हेब। महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण माननकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही वर्ष महाशिवरात्रि 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पालन करा जिवो एवं एही दिन रे महाशिवरात्रि दिन बहुत सारा विशेष शुभयोगर निर्माण हेउअछि। केते ग्रह मानकर मिलन हेबा कारणरू एही दिन केते प्रकारर राजयोग धनयोगर निर्माण मध्य हेउअछि एवं एही दिन सिद्धि नामक योग बनुअछि एवं सिद्धि नामक योग मध्य बहुत भल अटे। एही दिन बहुत ही पवित्र दिन अटे। भगवान शिवंकु महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय अटे एवं एही दिन रे जदि आपण घरर एही जगारे 5टी दीप जलाई दियंती तो पूरा वर्ष आपणकर धन जनित समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। जीवन रे खूब सुख समृद्धि आसीबाकू लागिबो एवं भगवान शिवंकर कृपा आपणकर उपरे सर्वदा लागी रहिबो। एही दिन रे आपण किछि करंतु अबा न करंतु किंतु महाशिवरात्रि दिन एही जगारे एही 5टी दीपकू निश्चय जलाई दियंतु। प्रत्येक ओषा व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ जेते सबु आमे करूअछे सबुथिरे दीपर महत्व रहिअछि। दीप प्रज्वलनर विधि रहिअछि। दैनिक पूजा पाठ रे ओषा व्रत रे दीप बिना ताहा असंपूर्ण रही थाए। जेतेबेले आपण भगवान को पूजा करूछे पंच उपचार रे पूजा करूअछे दीपर महात्मा रहिअछि। पंच उपचार रे दीप मध्य एक उपचार अटे। शास्त्र रे कुहंती गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्य मैवेच्य अखंड फलमा साध्यम कबेर्यम नवते धूपम। तेणु जेउ पंच उपचार रे पूजा करूछे एही पूजारे दीपर महात्म्य बहुत अधिक रहिअछि। काहींकि ना दीप हेउछंती साक्षी सदृश। आमे जेउ पूजा पाठ करूछे जेउ व्रत करूछे ओषा करूछे दीप हेउछि तार साक्षी स्वरूप। दीप हेउछंती प्रकाशर स्वरूप। भगवानंकर सत्य को अनुभव करिबा पई आमे दीप प्रज्वलन करिथाउ। तेणु पूजारे दीपर महत्व सर्वोच्च स्थान नेइछंती। आसंता शिवरात्रि बा जागर व्रत पड़ुअछि एहा एक मूल्यवान एवं गुरुत्वपूर्ण संजोग। सेही दिन रहिछि बुधवार एवं महाशिवरात्रि व्रत बा चतुर्दशी। एणु एही जेउ जोग ताहा कहिबा आमे शनि प्रदर्श दिन। सेही दिन रहिछि बुधवार महाशिवरात्रि व्रत अनुष्ठित होइथिबारु आपणकु गोटे बहुत बढ़िया उपाय आपणकु कहिबी। आपणकर जेमितिका फाइनेंशियल प्रॉब्लम थाउ ना कहीं ताहा आपणकर दूर होइजिब। मने रखंतु आपण संध्या समय रे 5टी दीप प्रस्तुत करिवे।
ପାଞ୍ଚଟି ଦୀପ ମାଟିରେ ହେଲେ ଚଳିବ। ନାହିଁ ତ କଳା ବିରିକୁ କୁଟି ତାହାକୁ ଅଟା ଭଳି ପାଉଡ଼ର କରିଦେବେ। ସେହି ବିରିକୁ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳି ଆପଣ ଚକଟି 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାଟି ଦୀପ ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିରିକୁ ପାଉଡ଼ର କରି ସେହି ପାଉଡ଼ରକୁ ଅଟା ଭଳି ପାଣି ଦେଇ ଚକଟି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନ ଦେଇ ଆପଣ ସେଥିରେ ରାଶି ତେଲ ଦେବେ ଏବଂ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଳିତା ଆପଣ ଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ପରେ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ 5ଟି ଯାକ ଦୀପ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେମିତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ? ନା ଗୋଟେ ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହିବ। ଚାରିଦିଗକୁ 4ଟି ମୁହଁ କରି ଆପଣ ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଯାକ ଦୀପକୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଉପରେ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଦୀପ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ସାକ୍ଷାତ ଦୀପକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଯାକ ଦୀପକୁ କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ରଖିବେ। ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କେଶର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେଶର ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ମନସ୍କାମନା ବା ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଥିବ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। ହେ ମହାଦେବ, ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ହେ ମହେଶ୍ୱର, ଏହି 5ଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ତଥା ମୋ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଜଳାଇବେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅଶେଷ କୃପା ମହାଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 5-5ଟି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 5-5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଉନା କାହିଁକି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।